ଆକାଶବାଣୀ। ସମ୍ବାଦ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମଳୟ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଶ ବିକାଶ ଯାତ୍ରାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜୟ ଚୌକଠାରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବିଟିଂ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଧ୍ୱଜାବତରଣ ସମାରୋହ। ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟା ଅବସରରେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅମୃତ ସ୍ନାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଓଡ଼ିଶା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଇଟି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ ହେବ କହିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ରାଜକୋଟ ଟି-20 ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତକୁ 26 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଶର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜଧାନୀ ଡେରାଡୁନ୍ଠାରେ ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 38ତମ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ 3 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଏହା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମଶାଲ ତେଜସ୍ୱିନୀ ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ଏହି ମଶାଲ 13ଟି ଜିଲ୍ଲାର 4000 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରି ସମାରୋହରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଖେଳାଳିଙ୍କ ତରଫରୁ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ପରେଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର 8ଟି ଜିଲ୍ଲାର 11ଟି ସହରରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆସନ୍ତା ମାସ 14 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜୟ ଚୌକଠାରେ ଆଜି ବିଟିଂ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଧ୍ୱଜାବତରଣ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନକଡ଼, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବେ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ସମାରୋହରେ ସେନା, ନୌସେନା, ବାୟୁସେନା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ୍ ବାହିନୀର ବ୍ୟାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟ 30ଟି ଧୁନ୍ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। କଦମ କଦମ ବଢ଼ାଇ ଯା ଧୁନ୍ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ସାରେ ଜାହାଁ ସେ ଆଚ୍ଛା ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ଧୁନ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟା ଅବସରରେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅମୃତ ସ୍ନାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଅମୃତ ସ୍ନାନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଗତ 14 ତାରିଖ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପ୍ରଥମ ଅମୃତ ସ୍ନାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 13ଟି ଆଖଡ଼ା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଏବଂ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସାହି ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ମହାନିର୍ବାଣୀ ପଞ୍ଚାୟତୀ ଆଖଡ଼ା ଏବଂ ଶମ୍ଭୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଟଳ ଆଖଡ଼ା ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମଠାରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ପ୍ରୟାଗରାଜଠାରେ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 7 ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନୂତନ ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ରାସଲ ଖାଇମାଠାରେ ଦୁଇ ଦେଶର ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଲୋଚନା ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାସଲ ଖାଇମା ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୋନ୍, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ନିଗମ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ମହାସଂଘ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା ନେଇ ଏକାଧିକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଶିଳ୍ପ ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାସଲ ଖାଇମାର ଶାସକ ଶେଖ୍ ସୌଦ୍ ବିନ୍ ସାକର ଅଲ୍ କାସିମି ବୈଠକକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଭାରତ ଏବଂ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୁଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମୁଦ୍ରା ଦେଣନେଣ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତର କନସୁଲ୍ ଜେନେରାଲ ସତୀଶ କୁମାର ଶିବନ୍ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପରଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତବର୍ଷ ଭାରତ ୟୁଏଇ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର $85 ବିଲିୟନ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏଥିସହ ଭାରତର ତୃତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ୟୁଏଇ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ସଂସଦର ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶନିବାର ଦିନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଓଡ଼ିଶା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଆଇଟି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି।
उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा सम्मेलन में जोगदे श्री वैष्णव कहते आईटी इलेक्ट्रोनिक्स सेमिकंडक्टर आदि क्षेत्र में प्राय 20,900 कोटी टंकार निवेश प्रतिश्रुति मिली। यह ओडिशार अर्थनैतिक अभिवृद्धि और संतुलित आंचलिक विकास को सुनिश्चित करिबो बोली श्री वैष्णव कहते। ओडिशार प्रति जिले में शिल्प प्रतिष्ठा पई लक्ष्य रखाଯାଇଛି बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते। राज्य में पुंजीनिवेश पई आग्रही थिबा विभिन्न संस्थार मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी सह आलोचना करी मुख्यमंत्री कहते ओडिशारे पुंजीनिवेश पई पर्याप्त सुजोग रहिछि। एथिलागि राज्यर भित्तिभूमि विकास उपर विशेष गुरुत्व दिया जाउछि। उत्कर्ष ओडिशा सम्मेलन आज उद्यापनी समारोह में मुख्यमंत्री उपस्थित कृषि स्वास्थ्य प्रजुक्तिविद्या उद्योगर विकास आदि गुरुत्वपूर्ण प्रसंग को नहीं आलोचना हेबार कार्यसूची रहिछि। एक साक्षात्कार में जमुना नदी उपर देइथिबा मंतव्य को नहीं आम आदमी पार्टी आवाहक अरविंद केजरीवाल को निर्वाचन कमिशन नोटिस जारी करिसेंती। एही मंतव्य उपर बीजेपी और कांग्रेस पक्षर कमिशन पाखरे अभियोग दाखल करा जायतिला। आज राति 8टा सुधा निजर जवाब दाखल करने को कमिशन श्री केजरीवाल को निर्देश देइछंती। निर्वाचन कमिशन कहिसेंती दिल्ली जल बोर्डर रिपोर्ट को अनुधान करा जायछि एवं सेथिरे जमुना संपर्कित से भली कोनोसी तथ्य उल्लेख नाही। श्री केजरीवाल जमुना नदी में विषक्रिया संपर्कित उक्ति नहीं कौन वास्तव भित्तिभूमि नहीं बोली निर्वाचन कमिशन कहिसेंती। एभली अभियोग आंचलिक एवं पड़ोशी राज्यवासी मध्य मतांतर सृष्टि करिबो बोली कमिशन कहिसेंती। सर्बिया प्रधानमंत्री मिलोस भुसेविक इस्तीफा देवाक घोषणा करिसेंती। गत नवेम्बर मासरे रेल स्टेशन छात भुशुड़ी पड़ा घटना को नहीं चलता विक्षोभ परिप्रेक्षी में प्रधानमंत्री यह निष्पत्ति नहीं घोषणा करिसेंती। उत्तरांचल नोभिसाड सहर में यह दुर्घटना 15 जनकर मृत्यु होता। बेलग्रेडर प्रमुख ट्राफिक छकरे सर्बियार छात्र और कृषकों पक्षर विक्षोभ प्रदर्शन कर गोटे दिन पर प्रधानमंत्री यह घोषणा करिसेंती। सूचनायोग्य प्रधानमंत्री मिलोस कार्यकाल वर्षे मध्य पूरी नाही। हरियाणार कुरुक्षेत्र जिला अंतर्गत पेहुआ सरस्वती तीर्थठारे आज आंतर्जातिक सरस्वती महोत्सव आरंभ होउछि। मुख्यमंत्री नायब सिंह साइनी एही महोत्सव को उद्घाटन करिवे। 7 दिन धरि एही महोत्सव अनुष्ठित हेबो। आसंता मास 2 तारिख पर्यंत मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं 4 तारिख पर्यंत तीर्थस्थल रे सारसमेला अनुष्ठित हेबो। राजकोट टी20 प्रतियोगिता रे इंग्लैंड भारत को 26 रन परास्त करिछि। चलित 5टिकिया सीरीज तृतीय मैच को इंग्लैंड जीतिबा पर मध्य सीरीज एपर्यंत 2-1 रे भारत सपक्ष रही। भारत टॉस जीति प्रथमे बोलिंग करने को निष्पत्ति नैथिला। इंग्लैंड निर्धारित 20 ओभर 9 विकेट विनिमय 171 रन संग्रह करथिला। दल पक्षरु बेन डकेट 28 बॉलरू द्रुत 51 रन एवं लियाम लिविंगस्टोन 24 बॉलरू 43 रन संग्रह करथिले। भारत पक्षरु वरुण चक्रवर्ती 5टी विकेट अख्तियार करथिले। 172 रन विजय लक्ष्य को पिछा कर भारत 9 विकेट विनिमय 145 रन संग्रह करने को सक्षम होइथिला। हार्दिक पांड्या 35 बॉलरू सर्वाधिक 40 रन संग्रह करथिले। सीरीजर चतुर्थ मैच आसंता शुक्रवार दिन पुणेर महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टाडियम ठारे खेलाजिबो। हॉकी इंडिया लीग पुरुष वर्ग मैच रे गोनासिका दल गतकालीर मैच रे विजयी होइछि। राउरकेलार बिरसा मुंडा आंतर्जातिक हॉकी स्टाडियम ठारे खेला जायथिबा मैच रे गोनासिका दल सुटआउट रे 3-1 गोल रे हैदराबाद तुफान्स को परास्त करिछि। निर्धारित समय उभय दल परस्पर को 3टी लेखाएं गोल देइथिले। लीग पर्यायर शेष 2टी मैच आज राउरकेलाଠାରେ खेलाଯିବ। संध्या 6टाରେ प्रथम मैच रे सोरमा हॉकी क्लब एवं साची राहा बेंगल टाइगर्स परस्पर को भेटिବାକୁ ଥିବା ବେଳେ राति 8:15 रे द्वितीय मैच रे यूपी रुद्रास एवं तमिलनाडु ड्रागन्स मध्य मुकाबला हेब। आज लीग पर्याय मैच पर सेमिफाइनाल तालिका चूड़ांत हेब। मुख्य संवाद गुड़िक पुणी थे। क्रीड़ा क्षेत्र को देश विकास यात्रार एक अविच्छेद्य अंग भाव ग्रहण कहिले प्रधानमंत्री। नुआदिल्लीर विजय चौकठारे आज अनुष्ठित हेब बीटिंग रिट्रेट ध्वजावतरण समारोह। मौनी अमावास्या अवसर में प्रयागराज महाकुंभ मेलार द्वितीय अमृत स्नान अनुष्ठित। ओडिशा खूब शीघ्र आईटी केन्द्र स्थल में परिणत हेब कहिले इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी मंत्री। एवं राजकोट टी20 प्रतियोगितार भारत को 26 रन परास्त कला इंग्लैंड। संवाद शेष कला। अधिक संवाद पई आपण माने newsonair.gov.in वेबसाइट एवं न्यूज ऑन एआईआर ऐप रे लॉगिन करि परिबे।